Ovdje su ljudi morali učiti u znoju svojih ruku i svoga rada. I to je ono možda što ih razlikuje od drugih krajeva koji su obdareni možda većim prirodnim bogatstvima ili lakšim načinom da se do nekih materijalnih sredstava dođe. Ako usporedite unutarnji dio, recimo tamo Slavoniju i Vukovar, postoji tamo izreka da je dovoljno samo posijati nešto u zemlju i to će roditi. Ovdje se mora puno više pomoći. U zadnjih 100 godina promijenili smo 10 država evropskih. Između ostalog, naš glavni grad je bila Venecija, pa je bio Rim, pa je bio Beč, pa je bio Budimpešta, pa je bio Beograd, pa je bio Minhen i ne znam tko više, jel? U 100 godina 10 puta. Mi smo u Europi već bili i sad na kraju dobili smo svoj glavni grad, ali neće nam dugo trajati, ko što nije ni jedan dole. Nudi nam se Brisel. Nama i ovako baš ne fali previše toga, ali no, politika svjetska je takova kakova je. Živi bili pa vidjeli koji će biti sljedeći. Tako da mi znamo šta je Evropa. Bili smo u Evropi daleko prije, znaš. Aha. Kad su oni još živjeli u rupama, mi smo već bili u Evropi. Iz more dolazila kultura uvijek, znaš, rano. Puno prije. Znači, ajmo, ako se malo natrag vratimo, zbog čega? Dosta je to za vrijeme Austro-Ugarske, da je to bio Franc Josip. Ne on, nego njegov nečak. Zbog čega su ljudi dolazili na Lošinj? Zbog čega? Zbog kruhom za trbuhom, to je bio bolji izvor novaca. Doći do novaca, do zarade, to su bili bohati ljudi, tu nije bilo rata, Drugi svjetski rat, ništa, to su držali Italijani. To vidiš. Onda ono vrijeme, za mnom, su bili ljudi pametni, znali su šta je Lošinj. Znači oni su ulagali i stvarali i radili, znali su. Eto, ali nažalost, kako bih rekao, svoj čovjek ne zna to cijeniti. Kada je Lošinj imao 14 brodogradilišta, to je bila jedna pomorska sila, najveće jedrenjake zapravo u ovom dijelu Europe smo gradili ovdje u Lošinju. Znači, ljudi su živjeli od brodogradnje i pomorstva. Znači, lošinjski kapetani bili su poznati po svijetu, plovili su po čitavom svijetu. Do koje godine to? Pa to je bilo sve do Drugog svjetskog rata. I onda se raspršilo, to prestalo, znači, došli su motorni brodovi, jaki, a ljudi, zapravo otočani, su onda mahom iseljavali, znači išli u Ameriku, Australiju, Južnu Ameriku, po cijelom svijetu, raspršili se i otoci su tada ostali sa malo ljudi zapravo. I to je bila katastrofa za ove otoke, sve do nekih 50. i 60. godina kad je počelo sa turizmom se raditi, znači da bi se onda opet vraćali ljudi, mladi ljudi dolazili na otok. I danas je zapravo Mali Lošinj grad koji je najveće otočko mjesto na cijelom Jadranu. A još je možda interesantno reći da otok kao takav daje jedan poseban štih životu, jer je i kao na brodu čovjek mora biti spreman sukobljavati se u životu sa mnogim problemima i rješavati ih u toku. Na brodu, na primjer, ako nemamo nešto što nam može spasiti od bilo koje pogibelji, mi moramo to stvoriti, moramo napraviti situaciju da rješavamo probleme bez ikakve pomoći sa strane. Tako i na otoku. Mi smo odsječeni od kopna, makar nekoliko sati, jer trajekti idu svakih sat, dva. Ali ako se dogodi situacija da kod kuće, bilo koje periode, da li to možda zdravstvene i tako dalje, mi ne možemo odmah doći do, recimo, bolnice, do situacije da se riješimo problem. Tako da je čovjek na otoku primoran da se bori svakodnevno svoju egzistenciju. To je treća crkva tu na ovom mjestu, a tu je bio najprije groblje. I crkva kapeljica od groblja 1448. je tu vani još ostatak te crkvice, koja je bila kapeljica od groblja.
Tu je zakopano 20.000 ljudi, tu je zakopano unutra u ovoj crkvi. Onda na taj groblje su napravili crkvu, jednu manju crkvu, koja je manja bila od ove. Ljudi tu su imali, kapetani smo imali, mislim onog puta kapetane, jako puno ti kapetani koji su bogati bili i oni su onda htjeli, kažem, znaš šta, napravimo ćemo jednu veću crkvu. I oni su napravili ovo što vidite sada, šta je tu napravljeno, ta crkva, oni su dali to napraviti. Mi se ovdje nalazimo ispred baroknog mramornog oltara koji je izgrađen 1800. godine. U tom oltaru smještene su relikvije svetoga Grgura iz Spoleta, svećenika i mučenika. On je mučen 24. prosinca 303. godine, u vrijeme kada su progonjeni kršćani. Osorski biskup Giovanni de Rossi 1664. godine poklonio je ove relikvije župi Veli Lošinj. Pretpostavlja se da su one bile smještene u crkvi koja je bila prije ove, na ovom mjestu. A onda kad je izgrađena 1774. godine ova crkva i napravljen ovaj oltar 1800. njegove relikvije su svečano prenesene ovdje. Franz Ferdinand i tako, i ostale okrunjene glave, prepoznali su taj dio Lošinja i tu su gradili te prekrasne vile uz more, gdje su oni onda šetali, ne u ljeti, nego u zimi, u zimskim mjesecima, jesenskim, proljetnim, šetali i skupljali svoje zdravlje, očavali. I to je upravo taj najljepši dio koji je ono od srca. Iako teško se odluči, znate, Lošinj je cijeli, svaki detalj je njegov prekrasan, lijep i koga jednom zavoli. I to vama isto kažem, isto tako, kažu ko jednom dođe na Lošinj, taj se ponovo vraća, teško da može odoljeti, da se više ne vrati. Svježi zrak, kvalitetan zrak koje nadahnije mozak, pluća, mozak da se kvalitetno diše i razmišlja o životu. Jedan pozitivan pristup. Normalno interesira me i pomorstvo, jer sam educirani pomorac i u pomorstvu sam otkrio jedan život za sebe i čovjek kao pomorac je malo i samotnjak na neki način, tako da sam se uspio skrasiti na otoku i kao samotnjak sa svojom obitelji proživljavati daleko od kopna cijeli taj život. Veli Lošinj je manja sredina u kojoj je lakše držati nekakvu autohtonost. I sad taj Veli Lošinj je, iako je po nazivu Veli, u stvari je manji od Malog Lošinja, on ipak ima puno domaćeg življa, domaće ponavljice koje je staro stotinama godina, koje je držao nekakvu tradiciju da se previše neću reći ne miješa, ali možemo reći ne miješa sad ljudima koji su došli kasnije. Tako da je to došlo od toga da je Veli Lošinj puno autohtoniji po tradiciji nego Mali Lošinj. Mjesto danas broji negdje oko 960 stanovnika. Od toga je službeno negdje oko 920 katolika. Vi znate da je povijest ovih krajeva bila 50 godina urezana u vremenu komunizma, kada vjera nije bila slobodna, jel da? Kada se je drugačije promatralo na Boga i na vjeru. Evo danas, 18 godina nakon pada komunizma, to se pomalo mijenja. Međutim, jedan stil života, ekonomije i gospodarstva ostavio je traga. Ljudi su iz ovih krajeva morali otići, zato što jednostavno nisu imali što jesti. Mnogi su otišli iz političkih razloga, a mnogi jer nije bilo gospodarske budućnosti. Tako da je sada u ovim krajevima znatno manje ljudi nego li je bilo prije.
Zato je život mnogo i teži. Postoji nekoliko državnih ustanova koje osiguravaju u ovim krajevima dostojan život ljudi tokom cijele godine. No veći dio stanovništva orijentiran je na ljetne mjesece i život u turizmu. Ne, nisam rođen u Lošinju, ja sam ti rođen u Šibeniku. Ja sam rođen u Dalmaciji, ali do Lošinja nema. A moji su ti došli 1956. Ili? Ja sam bio klinac. Ja se sigurno ne sjećam. Nema, prošlo se, ja sam navigal, ja sam plovio, išao sam vamo tamo, ne, kao mlad čovjek. Ali sve svugdje lijepo, ali... Ne zato što se ja iz Lošinja, vidiš, nisam rođen, ali kažem da je Lošinj za mene najljepši. Znači, svi ovi koji su došli, Rabljani, Dalmatinci, Slavonci, manje onda, to je bilo daleko, ne? Ali većina Dalmatinci, recimo i ovi otočani okolo, su dolazili tu bogataši tu su bili, znači kapetani. Pogledaj ti ove vile, to su sve bilo privatno, to je trebalo uređivati, to je trebalo, na ove zidove, mi kažemo mocire, pravljati, delati, rajeti, to su bili težaci, ono su rekli težaci. Ne, ti si radio kao težak cijeli dan i dobio si. Onda, recimo, to je bilo pristajno. Za ono vrijeme, recimo, tu u Lošinju, dok, recimo, unutrašnjosti, ne. Mali. Znači, ovo mjesto se zove Plat. Ovo mjesto datira in cirka prije 550 do 600 godina. Znači, imamo crkvicu koja je napravljena prije 520 godina. Crkvica je Sveti Augustin, to je bio zaštitnik ovoga mjesta. I ja sam došao prije 15 godina. Prije sam radio kao profesionalni ronioc, instruktor ronjenja. I poslije sam, kad je sin završio školu, onda sam odlučio se baviti onim s čime su se bavili naši stari. To je znači ovčarstvo, staru koju sam renovirao. Imam parcele i naslijedio sam nešto ovaca. Ja o brojkama neću govoriti jer se o brojkama u ovčarstvu nikad ne govori. Znači, to vam je isto kao da te neko pita koliko imaš novaca na banki. To ne pričamo o brojkama. Moj djed kad je umro nisu znali, ni mi nismo znali koliko ovaca ima, nego je samo njegova ćerka znala. To sad zna moj sin, na primjer, koliko ja imam ovaca. I vidim da se od ovoga da živjeti. Znači, ja se bavim ovčarstvom i zimi sječom drva. Tjera me ono što, kao prvo, tjera me tradicija. Imam neku obavezu prema svojim precima koji su to sve započeli. Moj pradjed koji je išao raditi u Kanadu, unazad. Znači, on je išao u Kanadu, radio u rudnicima, slao novac da bi se ovdje moglo to kupiti. Znači, obavezuje me na neki način moja djedovina da to nastavim raditi, šta se nadam da će i moj sin isto nastaviti raditi same tradicije. I naša janjetina daleko je bolja nego na kontinentu, jer ovdje se isključivo hrani sa zdravom hranom, to jest sa ljekovitim biljem. I zato ona ima posebnu kvalitetu. Ja sam imao klaonicu kraj Zadra, prije nego što je rat počeo se je napravio i onda 1991. kad je počeo rat, mi smo se sa svim ovdje preselili i nanovo smo ovo radili. Od nule? Od nule, da. Kako bi sad rekao, ja sam bio učesnik tog rata i sve skupa i smo mislili da će biti bolje. Išli smo srušiti komunizam. Kao. Ne kao, nego tako je, ne bilo. Kao, bit će svoj na svome. Da. Da, tu su ljudi razočarani najviše, ne samo tu. Da pače, tu opet Lošinj, ona je Lošinj. U Hrvatskoj Slavonija nema ništa. Ima zemlje, stručnjaci kažu da bi hranili pol Europe, u najmanju ruku.
a mi kupujemo krumpir i uvozimo krumpir. I to je politika. Znači, ne valja politika. Ne valja politika, stvarno imamo državu, sad je imamo, ali nemamo ljude. Moram tu Tita spomenuti, može? Tita. Svi smo se varali, ali siguran sam da bi svi 80% stanovništva, sigurno garantiran, vratilo se u onaj sistem. Ali sa Titom da se može taj čovjek vratiti. Samo da samo vratili. On je vodio takav stil komunizma da je bio jedinstven u svijetu. To je poznato, ne? I zato je bilo, recimo, Jugoslavija je živjela ajmo reći, 25 godina. Pa bi se moglo reći kao nikom na svijetu. Ali on je bio doživotni predsjednik. On je imao narod ovako. Znači, ono što je rekao, to je tako bilo. Sad ću to isto reći, sad smo već, to je prošlo 15 godina, sad tek nismo svoji na svome. Stop! Prake, moram popiti nešto. A ne, nego se popiti čašu vina. Je! Što je bilo? Montenegrina. Ima sve po dve. Crnogorci su... Leni ljudi. Sad gledaj. Sad je čuo Crnogorac u Njemačkoj leže marke na cesti. I ništa, i na vlak, ide u Njemačku skupljati novac po cesti. I dođe u München, izađe iz stanice, iz vlaka, po stanici i vidi, sam što došao iz vlaka, vidi 100 maraka. Pa kaže, baš neću prvi dan dizati. Perché mio nome è Indiana Jones! I sasvim slučajno sam došao tu, s autom, tek tako, došli smo do tu i to je kraj i ostali smo tu. Koje godine to bilo? To je bilo to je više od 7 godina, to je bilo 1999. godine. Skroz slučajno smo došli do tu i tako sam onda ostao. I onda sam tu upoznao isto, sasvim slučajno, isto neke ljudi koji su domaći tu. I oni su me prihvatili skoro ko njihovog sina, ne? Tako da oni nemaju svoje djece i malo su već stari i to. I onda su me oni skoro kao da su me usvojili. I tako uvijek stanujem sad kod njih i oni isto dođu tamo kod mene u Sloveniju. I tako da sam skoro da domaći čovjek tu već. Ali inače sam Slovenac iz Slovenije. I onda smo, prije 2 godine sam tu isto upoznao moju curu Ivano, ona je Hrvatica. Ona je došla radit tu i tako smo sad zajedno i sad živimo trenutačno u Sloveniji, ali ja sam isto prije sam dolazio tu jako često, preko zime, preko ljeta. Ovdje sam na službi župnog upravitelja u Velom Lošinju, evo nepune 2 godine. Inače na otocima boravim već 10 punih godina, skoro 11. Inače nisam iz otočkih krajeva, iz Slavonije sam, iz jednog drugog dijela Republike Hrvatske. Ovdje se nalazim ponajprije iz zdravstvenih razloga jer imam problema sa astmom, sa disanjem. Veli Lošinj je upravo poznat u svijetu kao poznato liječilište za bolesti bronhijalne naravi, to znači dišnih organa i kožnih bolesti. Tu se nalazi i poznato lječilište koje je upravo izgrađeno u tu svrhu. Nije ništa, mislim, posebno nešto da ima. Ima klimu, kažu, za alergijske bolesti, a znaš što je ona kožna bolest, psorijaza. Kažu da je to dobro, bronhitis, ali od kad sam se ja vratila, ja stalno kašljem. Ima nekad 99% vlage. Ja sam došao 1981. godine iz Slavonije, ravne koja je sušta suprotnost moru, upravo iz nekakvog istraživanja sebe. Tamo se nisam našao, onda sam došao ovdje i otkrio sam jedan predivan otok, lijepo mjesto i pokušao sam naći sebi mjesto za život. Kad sam došao u Mali Lošinj, onda sam kupio ovaj restoran koji je bio zapušten, koji je
tražio nekakav novi duh, nekakve novu priču jednostavno, jer je trebalo ovaj otok, i inače sve otoke u Hrvatskoj, jer su ih ljudi napustili. Na zemlji danas je evo sad moderna borba u turizmu koji nas veže za otok cijelu godinu, ali efektiva turizma nije cijelu godinu. Efektiva turizma je samo 2-3 mjeseca. Tako da to je jedna, rekao bih, negativa u turizmu, da čovjek se ne može posvetiti 365 dana poslu, nego je vezan za nekoliko mjeseci rada koji se praktički manifestira na taj način da je onda zimi mirnoća, a ovih 3 mjeseca ljetna to se radi užurbano i puno se čovjek iscrpi na takav način posla. Nema di izaći. Ima izaći, ali ono, malo ljudi, svi se znaju skoro. Ali ono, kupanje, ljeto, to, zima i ovo je pustoš ono. Da je bliže obale. Po zimi ovdje ljudi ne mogu naći posao, samo sezonski, kad je sezona rade. Po zimi rijetko ko radi. Zato mora se sele, ljudi se sele tamo u veći grad. Po ljeti ima dosta puno ljudi. Puno ih, turista. Zašto? Nove cure dolaze. Miješa malo? Da. Nema dosta cure ovdje ili šta? A ne, preko ljeta da. Preko ljeta 5-6 je. Da, mislim, lošinjake. Ima i lošinjake, ima, ali to je ono. Nema dosta. Ali ima ih, ali to je glupo sve. Jadno sve. Tu, kad odrastem, tu bi voljela živjeti jer ima more. Šta ja znam, a u Zagrebu to je velik grad, gužva je, pa ne znam, tu me je bolje na Lošinju. Tu je malen, onako, prijatelj, svakog poznaš ovdje. Mirno je, lijepo. Ali ne sviđa nam se to što u našoj generaciji, na primjer, sada to su generacija pubertet, mi smo puberteti, onda hoćemo ići vani, imamo svoje društvo, ali u velom Lošinju, znači ne daju nam da nam daju neku prostoriju za nešto da se mi okupljamo, jer prije je to uvijek bilo, uvijek imala se kinosala i onda su se okupljali stari tamo, ali sada zabranili su nas sve. I jednu prostoriju, ne smijemo nigdje. I nema baš puno za mladih ovako, nema aktivnosti. Na primjer u Zagrebu ima odbojka, nogomet, ima svi sportovi. Ovdje ima tenis, nogomet za muške, ima sad je počelo za ženske. Nema baš puno toga za mlade. Sad su napravili prije par mjeseci skate park, ali ipak pored nije, škole, pored škole, ipak nije za cure, nema puno toga za cure. Većinom za dečke rada. Nema niti balete ili nešto ono da nema bi nikakav sana... ples i to. Ništa nema tu. Ne znam, kad budem malo starija, lijepo je tu ono. Možda će do godine biti nešto više za našu djecu kad budemo stariji, ali ne znam. Ja, na primjer, ne bi odlazila. Ne bi, Zagreb to je ipak velik grad, gužva, nije to za nas. Mi smo navikli na život ovdje. A ostati, raditi, živjeti ovdje, sve. Šta biste raditi? Ajde. Ne znam, šta završi? Šta biste završi? Šta? Pa, trgovca, na primjer. Tako nešto. To ću završiti, zato sam išao u školu. Nema bolje grada od ovog. Da budete samo mene predavi. Pa ne bi ostao, valjda bi išao negdje. Mislim, ostao bi možda koje 2 godine raditi u tamo Jadranci. A onda bi išao van negdje izbog. Ne znam. U Opatiju, ja mislim. Da. Ne, ja sam iz drugog kraja Hrvatske, ja sam tamo iz Vinkovaca. Da, ja kad sam završila školu, onda sam morala nešto raditi i uvijek sam htjela ići na more. I onda sam ostala tu i upoznala Dejana i evo, sad umjesto da sam na moru, smo otišli nazad u Sloveniju. I tako. I sad dođemo samo da uživamo i to.
A inače ja bi se vratila, evo sada da nađem posao, odmah bi ostala tu. Da. Jako je super miran život i... Ja isto. Stvarno nam svaki dan kad smo u Sloveniji, svaki dan nam toliko nedostaje to more da svaki dan kažemo joj pa šta mi treba, ajmo sve ostaviti posao i sve i idemo nazad na more živjeti. Nije bitno šta radimo, Da. možemo mesti ulice, bilo šta, samo da smo na moru, znaš. Lijepo je, ali je jako drugačije, ne? U ljeti kad su turisti tu, to je sasvim neki drugi život tu. Ko da neki drugi planeta. Kad dođeš ti u zimi, to je sve mrtvo i puno ljudi bi rekli ajma šta je to, idemo nazad, šta ćemo tu raditi. U zimi je isto jako poseban osjećaj. Lijepo je. Jako Skroz je je lijepo. drugačije. Imaće i toga. Imam Francuza, puna kuća. Da. Ćao. Bravo! Nećemo. Evo, za tebe kako ćeš samo pola banane. Allez. Parce que ça va être vite froid. Allez. To je kupil kinkel, ovaj... Vidiš mala? Trebali tako. Siromašni, napušteni, sa puno manje broja ljudi. Tako da je to puno drugačija situacija. Trebalo bi doći ovdje preko zime pa vidjeti kako se doista stvarno živi. Imaju li budućnosti ovi krajevi? Imaju sigurno. Ima djece, ima mladosti, treba im osigurati životni napredak i životni prostor, osigurati radna mjesta, jer ovi krajevi imaju svoju budućnost. Jedini problem je na koji način vratiti naše mlade ljude, odnosno ne dati mladim ljudima da odu s otoka. To je preduvjet. Vi, evo da vam sada kažem, u ovom trenutku ti je oko 170 studenata u Zagrebu iz Malog Lošinja, koji studiraju od prava, medicine, ekonomije, političkih nauka, raznih drugih turizma. Kako vratiti te ljude, jer kad završe, mnogi jednostavno ne nalaze prostora na ovome otoku. Strahovito je da u gradovima u Hrvatskoj po biroima stoji po 10-15 tisuća nezaposlenih ljudi. Nego on je bravar, stolar, zidar i on misli da je tu početak i kraj njegovog života. A ne zna da, recimo, uz jedan 5-mjesečni kurs može sebe predisponirati, naučiti se i doći na more raditi. Raditi 4-5-6 mjeseci. Mi danas nemamo ljudi za raditi. Tako da bojim se malo kako ćemo mi na otocima. Iako u zadnjih godinu, 2 dana ima tendencija da se ipak ljudi mlađi vraćaju na otok, što zadnjih 10 godina nije bio slučaj. A zato što se sad otvaraju nove mogućnosti za mlade ljude, jer pokušavamo tradiciju, jer pokušavamo razviti turizam tako da bude više od 2-3 mjeseca, da se to svede na možda čak i godinu dana u nekom dužem periodu. Što se tiče mladih ljudi koji dolaze izvana u Lošinj, ima puno situacija da su ljudi došli u Lošinj poslom preko sezone, ostali su ovdje i stvorili su svoje obitelji. Mislim da će tu crkva odigrati vrlo važnu ulogu. Upravo u toj vjeri i nadi koja je potrebna današnjem čovjeku da bi zavolio život, da bi zavolio ove krajeve, da bi se vratio onim izvornim vrijednostima kao što su maslinarstvo, kao što je ribarstvo, kao što je ovčarstvo, kao što je posebno u Velom Lošinju povrtlarstvo. Evo, to su sve grane koje su pomalo zapuštene jer nisu ekonomski interesantne, puno se ulaže, a malo se dobije. A upravo je povratak prirodi i izvornom načinu života ono što je budućnost ovih krajeva. Da ljudi ostanu, da žive. Vidimo se. Bog živi. A to je Lošinj danas. Kad ti vidiš, recimo, danas Lošinjana nema. Ovo je sve naseljeno. Moj sin, recimo, moje dijete, Lošinjan. Ja, on je tu rođen. Ali njegovi su, šta ja znam, znaš, moji su, recimo, Dalmatinci, ne? Čisto krvni Dalmatinci. Ima ljudi koji su isto tako došli danas isto. A danas ti isto tako.
turizam je pozitivan u granicama normale. Znači, turizam da, ali do jednog broja, ne pretrpan, ne preveliki turizam, jer naš otok je ograničen. Mi možemo primiti ljudi do jedne granice, a preko toga je kaos. Preko toga je kaos i to onda ne paše ni turistima, ni nama. Jer nas na otoku, nas u Lošinju, na primjer u Lošinju živi 10.000, 8 do 10.000 ljudi, a preko ljeta bude 45, 50, 60.000 ljudi. Tu se apsolutno mora onda stvoriti kaos. Ne? Znači, turizam da, visoki turizam, elitni turizam, a ne turizam koji će biti masovni turizam. Relativno dobro, ali s jednim luksusnim turizmom, samo moramo biti jako pažljivi da si ovo ne zabetoniramo, upravo ovu prirodu, ovu ljepotu, da nam ostane što više prirode. Počelo se paziti na tu prirodu, na te sačuvane dijelove te zemlje naše. Sve do nedugo računalo se s time da je to zaostalost velika. Sad zapravo i ta zaostalost pokazalo se da je naša prednost, dok su svi svoje zabetonirali, mi imamo sada šta betonirati ako budemo htjeli, a ja se nadam da nećemo još dugo. Evo, imamo dobre vode, imamo dobru prirodu, dobru naturu, dobar zrak. U Europi će toga trebati puno. I svi koji budu trebali, evo ga, tu smo, ponudit ćemo.